नाजरीन, शेख मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे रूबरू हैं इस वक्त। तो ट्रांसपोर्ट के एतबार से कुछ मसाइल खड़े हुए हैं दोबारा, तो आज इनसे हम थोड़ा सा तफसीली बात करेंगे। कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ये इस वक्त जनरल सेक्रेटरी है यूसुफ साहब। कल आपको पता है कि आरटीओ ने एक आर्डर निकाला जिसके तहत जो हमारे ड्राइवर हजरात है, ट्रांसपोर्टर्स है, उनसे कहा गया है कि 30% जो इजाफा किया गया था किराया में उसे वापस लिया गया है। और दूसरी जानिब से हम आपकी गुफ्तगू से पहले ये भी कहना चाहेंगे कि 30% किराया इस ज़िमन में बढ़ाया गया था। एक तो यहाँ पे आपको मालूम है कि कोविड-19 था, जिसकी वजह से यहाँ सोशल डिस्टेंस रखनी थी और सवारियों की तादाद जो है वो कम कर दी गई थी, लेकिन ड्राइवर हजरात ने उस पर अमल नहीं किया। और दूसरी जानिब से कोविड-19 जो है उसका फैलाव भी कम हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, इस ज़िमन में हमारी ये है कि हमारा अर्ज ये है कि जो गवर्नमेंट ने 30% का किराया शरह किराए में इजाफा किया गया था, वो कोविड पीरियड के दौरान किया गया था। एसओपी फॉलो करने के बाद हमारे ड्राइवरों को 30% किराया वसूल करना था, लेकिन जो हमारे ये था खाली स्टेज कैरेज में। ये जो 30% का इजाफा था स्टेज कैरेज में, जिसमें बस और मिनी बसें आती थी, जबकि सारे ट्रांसपोर्टरों ने अपने आज खुद ही इनमें इजाफा किया गया। सोमू तवेरा वालों ने भी इसमें इजाफा किया। तो दूसरी जानिब ये जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अब वापस लिया है, लेकिन हमारा जो शरह किराया में इजाफा हुआ है वो 2017 में हुआ है। 2017 के बाद हम लगातार गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि आप स्पेयर पार्ट्स में देख लीजिए कितना इजाफा हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कितना इजाफा हुआ, हमारे टैक्सों में कितना इजाफा किया। आज खुद गवर्नमेंट ने हमारे टोकन टैक्स में इजाफा किया गया, बेतहाशा इजाफा किया गया, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट हमारी इस मांग को पूरी नहीं कर सकी। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं। आज जम्मू में भी उस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रांसपोर्टर ने बुलाई है, हम उनके साथ भी है। जो शरह किराया में हमारी शरह किराया में इजाफा होना चाहिए, हर एक सेक्टर में इजाफा होना चाहिए। जो भी हमारे साथ मुंसलिक है, बस है, ऑटो है, मिनी बसें हैं, ये जो सोमू तवेराज है, हर एक इसमें इजाफा होना चाहिए शरह किराया में। क्योंकि इस वक्त आप देख लीजिए हालात हमारे बहुत बुरे हैं, ट्रांसपोर्ट खस्ताहाली का शिकार हुआ है जो यहाँ पे है। तो आपके एतबार से आपका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ने 30% का ये किराया में कमी की है, क्या आप चाहते हैं कि उससे बराबर वही रखा जाए जो रखा गया है? आप यही चाहते हैं क्या? नहीं जी, हम चाहते हैं कि मुनासिब इजाफा होना चाहिए 2017 के बाद, जबकि गवर्नमेंट ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि हर साल जो आपका बढ़ता है, तकरीबन 12 रुपये का इजाफा हुआ हमारे डीजल में, पेट्रोल में 12-13 रुपये का इजाफा हुआ है। तब से लेकर आज तक 2017 से अगर लेके आज तक करेंगे आप हिसाब, उसमें हमारा तकरीबन 18 रुपया इजाफा हुआ है 2017 से लेकर आज तक, हर एक लीटर पेट्रोल में और 1 लीटर डीजल में। आप देख लीजिए गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है, जबकि इनके वादे खोखले हैं। इन्होंने कोविड पीरियड के दौरान या कोविड से एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो यहाँ पे हालात हुए ट्रांसपोर्टरों को, और कोविड में जो हमने सफ़र किया है, हमने ह्यूज लॉस से सफ़र किए हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। ना हमारे किराया में इजाफा कर, अपने टोकन टैक्स में इन्होंने 200%, 400% इजाफा किया, हमारे टैक्स बढ़ाए गए, लेकिन हमारे जो मुतालबात है उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। दूसरी जानिब से ये भी खबर है कि जो आपने पिछली बार यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि जो खस्ता हाल गाड़ियाँ है, आपने मुतालबा किया था उस वक्त की उनकी जो उम्र के एतबार से उनका जो पीरियड है वो बढ़ाया जाए।
تو ابھی خبر اخباروں میں یہ ہے کہ 15 سال آج کے اخباروں میں یہ خبر ہے کہ 15 سال تک چھوٹ ہے. 15 سال کی گاڑی جو ہے اس سے اب چلنے نہیں دیا جائے گا, اس کی رجسٹریشن ختم ہو جائے گی. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے یہ بات غلط ہے. یہ کسی نے فیک نیوز پوسٹ کی تھی فیس بک پہ, تو وہ کیری کی ہے اخبار والوں نے بھی, جو کچھ ایجنسی ہے, نیوز ایجنسیز ہے, انہوں نے وہی فیک نیوز کیری کی ہوئی ہے اور انہوں نے وہ اخباروں میں دے دیا ہے. یہ غلط نیوز ہے. کل ہی ایک آرڈر نکلا ہے ٹرانسپورٹ کمشنر آفس سے, جس میں جو 15 سالہ جو ہماری گاڑیاں ہیں اس میں 2007 میں ایک فیصلہ ہوا ہے. ریاستی ہائی کورٹ نے ہماری گاڑیوں کی ایج مقرر کی ہے 25 سال. کمرشل گاڑیوں کی ایج, کمرشل پیسنجر گاڑیوں کی ایج مقرر ہوئی ہے 25 سال. لیکن 15 سال سے 25 سال کے درمیان جو بھی گاڑی ہماری چل رہی ہے سڑکوں پہ, ان کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ وہ 1 سال میں 2 بار ہمیں فٹنس کرنے, ہر 6 مہینے کے بعد ہمیں ان گاڑیوں کی فٹنس کرنی ہے. ایج ہماری 25 سال ہے ہماری گاڑیوں کی, کمرشل گاڑیوں کی. جبکہ یہ جو فیک نیوز آج سارے اخباروں نے, کچھ اخباروں نے کیری کی ہوئی ہے, یہ غلط ہے. ہماری ایج کل جو گورنمنٹ آرڈر نکلا ہے ٹرانسپورٹ کمشنر آفس سے, اس میں ہمارا وہی وہ جو 20 TR کے تحت 2007 میں گورنمنٹ نے کیبنٹ ڈیسیجن بھی لیا تھا, اس میں کہ ان کی ایج 25 سال ہے, وہ برابر مقرر کیا گیا ہے کل کے حوالے سے. اس میں جموں کے ٹرانسپورٹر نے بھی حصہ لیا تھا. جو کل میٹنگ ہوئی تھی ٹرانسپورٹ کمشنر آفس میں, اس میں پولوشن کنٹرول بورڈ والے تھے اور سارے آفیسر جو اس کے ساتھ منسلک ہے موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, وہ انہوں نے ایک میٹنگ لی ہے. ٹرانسپورٹروں کے ساتھ بھی 25 سال, جو پرائیویٹ گاڑیاں بھی ہیں ان کی لائف بھی بڑھا دی گئی ہے. کوئی گاڑی کنڈم نہیں ہوگی. یہ فیک نیوز تھی, یہ فیک نیوز کسی نے کیری کی ہوئی ہے. تو شکریہ کریں گے یوسف صاحب کا ادا کہ انہوں نے فی الحال واضح کر دیا کہ جو کچھ اخباروں نے نیوز کیری کی ہے کہ 15 سال کے بعد ہی رجسٹریشن ختم ہو جائے گی, لیکن یہ 25 سال گورنمنٹ نے اس کا فیصلہ لیا ہے. اس کا اپنے اعتبار سے یوسف صاحب نے بھی خیر مقدم کیا. دوسری جانب سے یہ کہتے ہیں کہ کرایہ میں جو اضافہ کیا تھا گورنمنٹ نے کووڈ-19 کے بعد اسے واپس لیا ہے, لیکن یوسف صاحب اس سے مطمئن نہیں ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پہلی ہی ڈیمانڈ تھی کہ کرایہ جو ہے اس میں جس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہر جانب سے اضافہ ہو رہا ہے, جو ہمارا سامان ہے, گاڑیوں کا سامان ہے, وہ کتنا مہنگا ہو چکا ہے اور پیٹرولیم میں کتنا اضافہ ہوا ہے, اس اعتبار سے اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. نظر ثانی کے لیے یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ یک 30% جو اب فیصلہ واپس لے رہے ہیں وہ ڈرائیور حضرات کے لیے کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے. تو ہم شکریہ کریں گے یوسف صاحب کا. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.